الدرس الثالث الحروف المقطعة. الدرس الثالث الحروف المقطعة الدرس الثالث مالت ሶስተኛ ትምህርት ማለት ነው። الحروف المقطعة የተቆራረጡ የሆኑ ፊደላቶች ማለት ነው። حروፍ ማለት ፊደላት ነው። المقطعات የተቆራረጡ የሆኑ በአንድ ተያይዘው የማይነበቡ የሆኑ የአረበኛ ፊደላት ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄው ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. طه طه طاسيم ميم. طاسيم ميم. طاسين. طاسين. ياسين. ياسين. صاد. صاد. حميم. حميم. حميم عين سين قاف. حميم عين سين قاف. 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 نون. نون. ስለዚህ እነዚህ ፊደላቶች ሳብ ሳብ እያደረጋቸው የመድ ምልክት ተለያሉ ማለት ነው። እነዚህ የመድ ምልክቶች የመሳቢያ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አያይዘን ሳይሆን ሙቀጣዓ ስለሆኑ ቆራርጠን ነው ማለት ነው። ምሳሌ በአንድ አያይዘን ብናነብ አለም ብለን ነበር የምናነበው። አሊፍ ላም ሚም የሚለውን አለም ብለን ነበር የምናነበው ማለት ነው። ግን ይሄ ሙቀጣዓ ነው።